चल रहा है क्या दो ऑफ करो चालू करो फिर लगाओ दूसरा ओके दूसरा देखो दूसरा भी चालू है ना ओके अभी 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 एक साथ चालू करो एक साथ दोनों एक साथ चालू करो दोनों एक साथ चालू करो आई वाह ठीक है बंद ओके नहीं है चेक करो एक एक चेक करो पूरा चेक करो यार थोड़ा अच्छे से छीलना पड़ेगा नहीं हाँ ऐसा है तो ये रेड सर्किट में प्रॉब्लम आएगा लगाओ लगाओ टेस्टिंग करो बंद करिए आवाज चालू करो टेस्टिंग ओके ঠিক আছে দেখো আরগুলো চলে কিনা চেক করো ওকে ঠিক আছে করিডোরটা এটা সুইচ ওকে ওকে ঠিক আছে नहीं है हाँ हाँ पैसे হ্যাঁ কোনটা 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 দেখাও দেখাও लगान लगान हाँ ওকে ওকে এটার সাথে টেস্ট করে লাগায় রাখো লাগায় রাখো लगा रहे हैं দেখি स्विच लगा ওকে ওকে একটা একটা করে লাগান একটা একটা করে লাগান लगान আর একটা লাগান एक मिनट लगा रहे আবির লাগায় রাখো তুমি लगा रहे सर पावर चलो पावर और तो है পাওয়ার হয় তো আরেকটা লাগান হ্যাঁ এটা বাদ দেন ওকে আরেকটা লাগান ওইটা লাগান ওকে ওইটা লাগান এবার ওইটা আরে এটাও চলে না খালি তিনটা চলতেছে নাকি তার মানে ছয়টাতে সমস্যা আছে ঠিক আছে ওকে